Na wasalimu katika jina la Yesu. Basi nawakaribisha tena siku ya leo. Tutaenda kuzungumzia kuhusu hatari za siku hizi. Mada hii inakuja kwangu na kwako. Kuna sababu maalum ambayo imenipasa niweze kuchangia neno hili, na tutasoma katika kitabu cha Timotheo wa pili, sura yake ya 3 mstari wa kwanza. Ni habari kuhusu ujumbe ambayo Paulo alikuwa akimueleza Timotheo. Timotheo alikuwa ni mfuasi wa Paulo. Paulo alikuwa akimtrain, akimpea maagizo kuhusu kanisa vile litaongozwa, na akamwambia ukuwe makini sana, sababu itafika kipindi utakutana na watu wa namna hii. Na alikuwa akimwambia utakutana na watu wa namna hii ni kuhusu watu ambao atakutana naye kwa kanisa. Yaani inamaanisha kwamba kwa kanisa bado kuna hiyo aina ya watu ambao mtu anaweza kutana nao, na labda usizani kwamba kila mtu ambaye unakutana naye iwe kwa kanisa iwe mahali pengine ya kwamba huyo mtu ameokoka au ni Mkristo. Hapana, inabidi mtu akuwe makini. Kwa hiyo Paulo alikuwa akimuambia Timotheo akuwe makini sana, kwa sababu akamwambia, lakini yakupasa ufahamu jambo hili kwamba siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari, kwa maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu. So tunaendelea kwanza na hizi pointi. So Paulo alikuwa akimuelekeza sana Timotheo kuhusu siku za mwisho, na mimi na wewe hatujui siku za mwisho ni wakati gani, lakini natupasa pia sisi tuwe makini sana kuweza kujua namna ya kuishi na kujitenga mbali sana na uovu, sababu siku za mwisho inategemea na wakati ambayo Mungu ametenga. So inabidi pia na sisi tuwe watu ambao tuko makini sana kufuatana na hii maagizo. Mimi na wewe tutajiuliza, je tunashuka mwa hii kategori? Donc tuko parmi watu ambao Paulo anataja hapa, na ikiwa labda unaangalia tabia yako ama hali yako ambayo unaishi uko parmi mwa hiyo kategori, basi nitakwambia ndugu yangu, ni muda wa kwanza kutafakari na kujitenga mbali sana na hali kama hizi, sababu ni hali za kutisha sana. Paulo akamwambia Timotheo ya kwamba siku hizo za mwisho zitakuwa ni siku za hatari. Kutakuwa watu wa kujipenda sana wenyewe. Watu yani wanajipenda ile mbaya sana. Na alafu akamwambia wenye kupenda fedha. Yani watu watakuwa wakipenda fedha, hawaangalii ndugu, hawaangalii sijui kabila, hawaangalii kuwasaidia watu wengine, yani wanaangalia ni fedha tu. Yani wanaabudu pesa. Ukisikia mtu anaabudu pesa, kiukweli anaona kwamba pesa ndio kila kitu kwa maisha yake. Yani kutakuwa watu wanapenda pesa sana. Wenye kujisifu na wenye kiburi. Yani watu watakuwa wa kujisifu sana na watakuwa na kiburi cha ajabu. Hakuna kusikia ushauri. Unawajaribu kuwashauria, hawatasikia ushauri. Kujibizana vibaya. Unawajaribu kuambia maneno mazuri ambayo itawasaidia kwa ulimwengu wa kiroho na kimwili, lakini wao hawaoni umuhimu, wanakujibu vibaya, wanakuwa na kiburi. Unajaribu kuwashauri ili tabia yao inyoroke, hiyo ya kumpendeza Mungu na wanadamu, lakini hawatasikia. Pia wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio watakatifu. Yani kutakuwa pia watu ambao hawatawatii wazazi wao, hawatakuwa pia na shukrani. Yani unamtendea mtu mazuri, lakini huyo mtu haoni mazuri, anakurudishia mabaya. Yani wanadamu huwa mara nyingi wanasahau sana. Unaweza mtendea mtu mazuri zaidi ya 10, lakini pikikuwa shida kidogo tu, yani kwa mabaya, yana angalia tu ile mabaya, anasabu ile mazuri yote 10 ambayo ulimtendea, anaona tu ni mabaya. So hiyo hali pia ni ya kutisha sana, na watu wa namna hiyo wako duniani kwa sasa. Paulo anasema kwamba kutakuwa watu wa kutisha sana. Kutakuwa watu wa kutisha. Yani watu ambao hawana shukrani. Unamtendea mazuri, unajitabisha ili umsaidie mtu mwingine, lakini yeye hatambui hiyo, anaona kwamba unamwangamiza. Kutakuwa watu wakatili, wasiopenda mema. Yani mtu hapendi mema. Yani kutakuwa watu wasiopenda mema. Unajaribu kumuonesha mema, unajaribu kumtendea mema, yeye anakutendea mabaya. Na ndani mwake hakuna hali ya kutenda mazuri, ama hakuna hali ya kuwasaidia wengine, ama hakuna hali ya kutenda wema. Huyo mtu atakuwa ni mtu ambaye akili yake inaelekea tu ni mabaya. Tuseme kwa kawaida kwa sasa kuna watu wamebarikiwa, Mungu anawabariki ili waweze kubariki wengine. Bwana tusaidie sana.
Kuna baadhi ya watu Mungu anakubariki ili uweze kubariki watu wengine, lakini kuliko uwabariki watu wengine, kuliko uwasaidie watu wengine, unakuwa kwanza kuwaangamiza na unajipenda mwenyewe. Unapata pesa, lakini hakuna roho ya kuonea wengine huruma, kuwasaidia kwa njia moja ama nyingine. Watu wakiwa mfano wa utauwa kwa nje, lakini wakizikana nguvu za Mungu. Jepusheni na watu wa namna hiyo. Yaani kuna watu watakuwa wakijifanya watumishi wa Mungu, lakini kiundani unakuta hakuna uhusiano kabisa kati yao na Mungu. Watakuwa ni mbwa mwitu kabisa. Unakuta mtu anavaa vizuri, anavaa nguo za kitumishi, anaongea hata kwa lugha kabisa, anaingia toka magari anahubiri, anaenda sijui wapi anahubiri, na watu wanasema amen amen. Wanatoa mifano mizuri kwa kanisa, wengine wanalalamika sababu watu siku hizi wanaamini kwamba mtumishi ambaye anahubiri akilalamika, huyo ni mtumishi kabisa amekamilika. Mtumishi ambaye anatabiri, huyo ndio mtumishi. Yaani watu wanaamini kwamba yule mtu ambaye anatabiri kiukweli, ule ndio mtumishi. Wengine watumishi ambao wanahubiri tu kuhubiri kufariji, hao sio watumishi. Nakumbuka jana nilikuwa nafuata video, kuna mtumishi mmoja alikuwa anaambia watu eti hakuna raha kama vile kuwa na maadui. Ukikuwa na adui atakusaidia ufike mbali. Adui atakusaidia kwa mafanikio. Adui atakusaidia ili uweze kupeze nivo yako ya imani, ili uweze kupeze nivo yako ya matumaini, ili uweze kupeze competition entre wewe na yule adui. So alikuwa akiwaonyesha watu umuhimu wa kuwa na adui. Ni mtumishi tu mkubwa, watu wanamwamini sana, ana trend kwa mitandao, akawaonyesha watu kwamba ni muhimu kuwa na adui. Adui atakusaidia ili uende mbele. Adui atakusaidia wakati Mungu anakubariki ili yeye aone vile Mungu alikubariki. Lakini sasa ukiangalia vizuri, huyo mtumishi ndiyo alikuwa akiambia watu, na watu wanaona kwamba ni mzuri kabisa, ni muhimu kuwa na adui. Lakini uangalie sasa madhara ya kuwa na adui pia. Na pia katika ulimwengu wa kiroho ungejua kwamba kuwa na adui ni kitu kikubwa kibaya sana zaidi, sababu huwa inakukwamisha, inakubloki kwa maisha. Kuwa na adui inakubloki. Kuna adui tu umoja anaweza fanya maisha yako yote yanaangamia. Mtu mmoja tu, anaweza kuwa ni mtoto, anaweza kuwa ni kijana, anaweza kuwa ni mzee. Adui tu umoja anaweza kufanya maisha yako yote inakuwa vulnerable. Njoo yoyo mtumishi anasema kwamba kuwa na adui ni kitu muhimu, sababu ataona kwamba unabarikiwa na pia atakusongeza karibu na Mungu. Yeye anaona tu mambo na anaona faida za kimwili. Anasema kwamba huyu adui atakufanya ubarikiwe, atafanya Mungu akubariki, sababu atafanya ukue karibu na Mungu ili Mungu akubariki. Yeye akaona faida tu za kimwili, lakini akiona faida za kiroho, aone kwamba kumkaribia Mungu inabidi kuwa katika maisha matakatifu. Na ili kuwa katika maisha matakatifu inabidi kujitenga sana na uovu, kujitenga sana na chuki, kujitenga sana na ubaguzi, kujitenga sana na makonfli na watu. Kwanza saa hizi ilikuwa ni muda wa kujitenga na vitu vingi sana. Muda wa kujitenga na makonfli na watu, muda wa kutengeneza na watu. Ingekuwa ni vema unakaa chini unatafakari, unajipea hata 30 minutes huko unaangalia ni mtu gani niko na konfli kwa sasa. Unaanza kupunguza makonfli, sababu makonfli zikiwa mingi huwa zinakubloki, zinaleta mikoshi, zinaleta mablockage. Kipindi kingine mambo mengi ambayo tunapitia kwa maisha, ambayo tunaona maisha haiendi vizuri, ni malaana zingine zinatokana tu na wanadamu. Mwanadamu atakuwa amekusemea maneno mabaya, labda ulimchukiza, labda alinungunika, anakusemea kabisa maneno ambayo anasema kiukweli fulani hata kuanga hivi na hivi na hivi. Sasa wewe unapitia maisha mashida sana na unaona tu ni kawaida. Sasa nilijaribu kutafuta kazi nikakosa, au nilijaribu kufanya hivi vikashindikana. Sasa wewe ukaona kwamba ni kawaida. Kumbe unashindwa kuelewa kwamba inawezekana iko ni laana ambayo ilitokana tu na wanadamu ambao mlikosana nao kwa muda fulani. Hao wanadamu wako na nguvu, wako na uwezo wa kukulaani pia. Sababu laana huwa inatembea sana kwa dhambi. Wakati mmekosana na mtu, akikulaani hiyo laana inawezekana kwamba iweze kushika kutokana na vile mlitembea na huyo mtu, na kutokana na uzito wa dhambi ambao ulifanya au uzito wa mabaya ambao umefanya. Sababu laana ni spirit. Unaona? Laana ni spirit. Wakati unapomlaani mtu, wakati mlikuwa mvita, mlikuwa mkonfli, ama ile konfli bado inaendelea, hiyo laana kuna kwanga ma spirit zinatembea angani. Wakati unatamka neno, zinavaa hiyo neno, zinaenda zinaingia hiyo mtu. Kwa sababu huyo mtu hajatengeneza, kwa sababu huyo mtu alitenda dhambi, so hizo spirit zinaingia kwa hiyo laana, na hiyo laana inavaa huyo mtu, na huyo mtu anaanza kupitia mambo mabaya.
Hiyo spirit zinamblockade, zinafanya huyo mtu hatafanikiwa kufuatana na hiyo neno, ile kauli ambayo ulitamka. Hizo spirit zinavaa hiyo laana, na hiyo laana inatembea kwa huyo mtu. Huyo mtu anakuwa sasa anaanza kuishi maisha ya kuhangaika, maisha ya kuteseka. Ndugu yangu, ni muda mzuri sana kutengeneza na watu. Ni muda mzuri sana wa kutengeneza na watu siku hizi. Ungejua umuhimu wa kutengeneza na watu, ndugu yangu, ungeanza kutafuta marafiki kuliko maadui. Maana maadui, ndugu yangu, adui tu mmoja anaweza kufanya uhangaike. Adui tu mmoja anaweza kufanya kabisa usiwe tajiri. Adui tu mmoja anaweza kufanya usione mbinguni. Adui mmoja anaweza kufanya usione mbingu. Mbingu utakuwa unaona tu kwa macho, kama vile ile habari tulisikia ya tajiri pamoja na Lazaro. Tajiri alikuwa anaona tu mtu, alikuwa anamuona Lazaro ambaye alikuwa maskini, aliishi maisha ya kuteseka duniani. Alikuwa anamuona tu kwa mbali, ana enjoy huko. Lakini huko huyo tajiri alikuwa akiteseka sana, anaungua. Alimuona tu kwa macho kwa mbali. Na wewe ndugu yangu, ni muda wa kujiandaa, ni muda wa kujiandaa. Mbingu sione tu kwa macho. Uone wengine wakienjoy, wengine wakienda wakifurahia maisha. Alafu wewe ubaki ukisiaga meno. Usikose mbingu ajili ya shida madogo madogo. Shida ya kutengeneza na watu, shida ya kutafuta uhusiano mzuri na Mungu. Watu kama hao ambao tumetaja, ambao tumesoma katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 na kushuka huko, tukienda hapo 6, Biblia inasema kwamba miongoni mwao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuwachukua mateka wanawake wajinga waliolelewa na dhambi zao na kuyumbishwa na aina zote za tamaa mbaya, wakijifunza siku zote lakini kamwe wasiweze kufika ujuzi wa kweli. Bwana tusaidie. Yaani dunia inajaa machafuko ya dhambi, ndugu yangu. Kutakuwa wa uongo. Watu, kuna wengine wanaona kwamba kuongea uongo ndio kitu muhimu sana. Wengine wanazungumza uongo kila wakati. Madhara iko mengi sana. Biblia inaendelea kutuonya. Anza kuchukua muda wa kufikiria na kutafakari juu ya hayo. Mungu anataka uokoke siku ya leo. Mungu anataka leo ama kesho uende katika ufalme wa mbingu. Lakini utaingia katika ufalme wa mbingu namna gani? Maana Biblia inasema ya kwamba ufalme wa mbingu tutaupata kwa nguvu. Na ukisikia ni kwa nguvu, sio kitu rahisi. Ni kutembea katika maagizo ya Mungu na kujitenga mbali na dhambi. Zaidi ni kuhakikisha watu kama hao ambao tumetaja katika maandiko haya, jina lako lisiwe ndani, au tabia yako isiwe ndani. Usiwe mtu wa kusema uongo, usiwe mtu wa tamaa, wa kupenda pesa, wa kuabudu pesa. Pesa hazina mwanzo na mwisho. Hapa juzi nilikuwa nasikia story ya Elon Musk ambaye ni tajiri wa kwanza duniani. Kuna kipindi anapitia stress hadi yeye mwenyewe anasema kwamba pesa yakuwa ndio solution ya kuleta furaha kwa maisha ya mwanadamu. Kama wewe unafikiria kwamba labda ukiwa na pesa ndio maisha yako yatakuwa mazuri, ndugu yangu, unajidanganya. Pesa haijakuwa ndio solution ya kuleta amani kwa maisha ya mtu. Unaweza kuwa na pesa, uko tajiri, lakini kitu kadogo kanakukosesha amani. Tafuta amani, ndugu yangu. Tafuta amani. Anza kutafuta amani na watu. Tafakari mahali ambapo umekosana na watu. Kama ni watu wa 10 umekosana nao, anza kupunguza umoja baada ya mwingine pole pole. Tengeneza uhusiano mzuri na watu. Hawa watu ndio watakubariki. Hawa watu ndio wataleta neema kubwa juu ya maisha yako. Hawa watu ndio watakuletea mafanikio kwa maisha yako. Hawa watu ndio watakufanya uende mbinguni. Bwana tusaidie sana. Tafuta amani na watu ili maisha yako yawe marefu, ili uwe na maisha mazuri huko mbele. Mungu akubariki sana mahali ambapo unapokuwa. Uwe na jioni njema, uwe na mchana njema, uwe na asubuhi njema. Asante na mubarikiwe.